A ver, Streamlabs, no me estás jodiendo vos nada también, va. En el Streamlabs dice que todo va bien, o sea. Se han detectado stream intentado reconectar. O sea que me quedé sin internet. A ver, Richard habla. Bueno, Ah, pues sí, estás ahí, o sea, no sé, dice que me quedé sin internet. ¿Cómo que me quedé sin internet? A ver, a ver. A ver, panel de control. Sorry por eso los que están desde Twitch, pero en YouTube esto apenas ni se va a alcanzar a ver todo mal. Así que todo tranquilo. A ver, continuamos. En teoría todo bien ya. El señor hizo cosas muy buenas en vida, pero en cuanto surgió el caso, todo el mundo empezó a llamarlo Calas el deshonesto. Even our supporters decreased A ver. greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Ok. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious O if he sea, was accused? Paimon le pudieron haber implantado evidencia y la gente puede perder bien fácilmente la confianza. O sea, eso no me sorprende. No. Perhaps people just revel in Exacto. drama. Y de paso, así como es en Fontaine, que a toda la gente le gusta el drama. Everyone's like that. Bueno, eso es dudoso. A ver, sí entiendo que toda la gente sea bien dramática con ciertas cosas, pero aquí en Fontaine se pasan de verga. O sea, literalmente hacen novelas de los casos. O sea, ¿cómo? No me vengas a decir que todos son iguales, porque, hombre, aquí en Fontaine se pasan un poquito, pero rayitas, ¿no? People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. Okay. He didn't deserve to have that happen to him. Okay. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Miss Clorand. Pero, o sea, Chlorine... Espérate, o sea, ¿qué tiene que ver que sea Chlorine la del duelo? ¿No es Chlorine siempre la que hace los duelos? Pues? Ah, por eso Navia... Ya, sí. Por eso Navia estaba enojada en el episodio pasado con que Chlorine la estaba siguiendo, porque ella misma asesinó a su papá. Es como que bueno. creo que tiene su... Ahora ya tiene su excusa. Ahora entiendo por qué Navia se comporta así con Chlorine. Sí, exactamente. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. Exactamente. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena... O sea, realmente no me imagino cómo se debió haber sentido también Chlorine por esto, porque, hombre, Chlorine se nota que también ha tenido un aprecio muy grande al papá de Navia. Y tenerlo que matar con sus propias manos solamente por ser la ejecutora, está dark. Está bien feo eso. There was only ever one choice she could have made. De hecho. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Sí, me lo imagino, pobre Navia. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested... O sea que, es que no, o sea, el papá de Navia literalmente iba a morir. O sea, ¿cómo vas y le decías a la tipa, por favor, cuida de mi hija? Es como que ya vas con la mentalidad de que no vas a salir vivo de esa situación. O sea, y algo pasó. ¿Qué pasó? Lo que hay que entender. Eso solo puede significar una cosa. Callas tenía la intención de morir en el duelo, exactamente. Exactamente. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? Ay. All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. No, Navia, tranquila, hija mía. Es que es demasiado hermosa, por Dios, miren esa carita. Es demasiado linda, es demasiado linda. Claro que no, entiendo que esto sea importante para ti. Thanks. Será mejor que vuelvas ahorita sin descansar. This was quite a day after all. no, tampoco se hace.
¿Qué decimos? Me voy. Ah, dale, dale, dale. Los vidrios, la próxima. Salud, salud. Suerte. Sí, vámonos a otra. Vámonos, entonces. Puedo dormir tranquilos. Seguridad. Ok. Durmábamos tranquilos, entonces. Entra a la habitación para descansar. ¿Puedo entrar? ¿Y qué chingón puedo entrar? Ah, ok. Vamos a hacer un skip nada más. So well. This place feels almost too safe. De hecho, no es tan malo. De hecho, me siento más seguro aquí abajo que allá arriba. Creo que estamos de vuelta. Les juro que me va a dar algo ahorita. Les juro que me va a dar algo ahorita. Me estoy enojando bastante. Tiempo expirado. Me va a sacar de la misión. Me va a sacar de la misión. Va, a ver, vamos a volver a iniciar. Disculpen los problemas, pero realmente no tengo idea qué está pasando. Esta es la primera, literalmente es la primera vez que pasa. No nos ha pasado esto en la vida ya de hace ratos. Pero de hace ratos que no nos pasaba algo tan malo como esto. No sé qué está pasando hoy, que el internet está cayendo cada rato. Pero hombre, eso ya está fuera de mi control. Tampoco puedo hacer yo mucho más por eso. Así que disculpen, pero espero que en edición se pueda arreglar, se puedan recortar esas partes. Y continuamos. Descansamos. Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Sí, de hecho. Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Okay. It's the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. Cierto, Navia fue a hacer investigación durante la noche, eso es curioso. Regarding the name Vache. Vache, es cierto, el tipo este del que quería hablar la ocenida esta que How could encontramos. I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Ay, por Dios. Navia necesita dormir. Unfortunately, Necesita this descansar. map seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I Okay. suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Exactamente. That mean we're too late though? Sí, pero quiere decir que vamos por el buen camino hasta cierto punto. One ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information. A ver, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no mucho. Maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. Algo que quiero comentar respecto a este asunto es que hay una alta posibilidad, según yo, ¿verdad? Porque, hombre, yo siento que desde que empezamos, todos en Fontaine nos están diciendo que Neuvillette aquí, que Neuvillette allá, que Neuvillette es básicamente el mejor de todos, igual que Fossalor. No, yo creo que cabe la posibilidad de que algún arconte, así como el juez, podrían estar haciendo cosas malas, ¿va? O sea yo quiero creer que son buenos, pero hombre, podría haber mano sucia metida por ahí. Quién sabe, y no fue Neuvillette quien realmente convirtió a las chicas estas en agua. O sea, por su expresión en la corte, doy por hecho que no. Quiero creer que no. Porque, o sea, no sé. Algo que también pareció raro, y no hemos ido más al fondo con eso, es que por qué Lynette y Lini no fueron a juicio por haber hecho una entrada
extra hacia el centro del mecanismo este de la corte. O sea, me parece bien extraño que no continuamos con ese asunto. Se metieron en propiedad privada hasta cierto punto. ¿Qué pasó? Aren't you coming along, Navia? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Creo que algo está pasando aquí. Navia le tiene miedo o algo por el estilo Nubilet. Es que es lo que digo, o sea, Nubilet. O sea, tengo muchas preguntas sobre este tipo. Podría, o sea, no creo que sea malo, porque, hombre, Genshin no ha puesto por el momento ningún personaje malo, pero, hey, Lynette y Lini son jugables. Y recordemos que Lynette y Lini nos engañaron en una parte de la historia. Puede que Nubilet esté haciendo algo parecido. Nubilet. A ver, vamos afuera. The palais is right up ahead. Come on. Ok, vamos al palacio. ¡A palacio! Ok. Este lugar está igual de la primera vez que venimos. De hecho, por si no han visto ese video, fue la primera vez que estábamos investigando Fontaine, si no me equivoco. Tendría que estar ya subido a YouTube. A ver. Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Sí, no íbamos a entrar directo. No sé por qué estos iban directo a la puerta. O sea, yo iba a hacer una cita. O sea, en ningún momento se me ocurrió ir y molestar a su señoría. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's No creo que alguien sea tan imbécil también como para intentarle robar algo al juez supremo y al arconte como tal. O sea, se supone que el arconte está aquí, en este mismo lugar también, ¿no? Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. Sí, eso tiene sentido. See? They've got great discipline too. Yep, yep. Paimon can tell. Sí. If you're Las melucinas son súper I can rectas. point you O sea, towards the súper, exit. ¿cómo se le dice esto? Unlike some, Justas, we hasta have cierto punto. Son como rules mini that nubilets. save if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. Ah, it's all coming back to me now. No sé si eso es bueno o es malo. Nos habló de una manera un poco rara. Huh, is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. No me parece. Right No. then, I'll ¿What? put you through. ¿Así de fácil? Justice is just inside. ¿Así de fácil? Hombre, entonces con esa lógica cualquiera podría haber venido y decir la misma estupidez. No sé, me pareció muy gratuito el que me dejaran entrar. Creí que iba a haber un procedimiento un poco más complicado. Sí, ninguna tontería. Me decía Nubilet, ¿se encuentra? Please come in. ¡Hostia! ¡Está ahí! Su señoría Nubilet está ahí. ¿Me puedo sentar? Sí, puedo sentarme, pero no voy a hacer eso, obviamente. Su señoría, venimos con una urgente solicitud. Es cosa de vida o muerte. Monsieur Nervalet, we only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not Me encanta como el diálogo es súper refinado. ¿Cómo puedo asistirles? ¿De qué manera puedo ser de utilidad para ustedes? Y el diálogo aquí, por escrito, dice: ¿qué quieren? O sea, Nubilet siendo tan refinado como para que el diálogo en español diga solamente ¿qué querés? Nada que ver, pero bueno. We are looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case.
If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Ok. ¿Qué hay en los archivos? La verdad, me parece bien raro esto. Creí que sería mucho más complicado hacer una cita. Unfortunately, ¿Qué pasó? I'm certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or What? in the past several years. Pero entonces There are no el records juicio del of him padre. either in the files or in my memory. Es nada. Seguimos igual que al principio. What if it was really just a dream? Calla, Paimon. All right, then. En este caso no. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Oh, me da cosita, Navia. Ahem. Me da bastante tristeza, Navia. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. No sé qué decir para romper el hielo. O sea, la situación está medio. Monsieur Neuvillette. Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No creo que debería ser esa la manera en la que le hablas, I'm Navia. not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. Bueno. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a No human imagino una life Navia means chiquita nothing hablando ahí. compared to those cold laws you hold so dear. If you truly Ouch. regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Ay, está llorando. No me había dado cuenta, pobrecita. Throwing his life away. Why did you just let him die? Despised and hated by all. Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. Ok. I'm sorry. Navia lo dejó salir todo, literalmente. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Me mata de la risa que justo ahorita estábamos haciendo el modo historia y entra alguien. Se me olvidó dejarlo para que no pudiera entrar nadie en este momento. Ups. A ver. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Cambiar esto. Ya que lo tengo en inglés ahorita.
Bueno, vamos a hacer algo con el compañero. A ver, la próxima lo voy a dejar. Lo voy a dejar. ¿Cómo se le dice esto? Cerrado. Vamos a perder un rato el tiempo con el compañero. Ah, bueno, ok. No lo quería echar, o sea, él se salió. Lástima porque, o sea, quería pasar un rato con él, ya que, bueno, ya había venido. Sinkyu está cumpliendo años, ni cuenta me ha dado. Vamos a volver, no sé si me va a volver a hacer. Yo creo que me va a hacer volver a hacer esa parte del modo historia. Rechazar solicitudes de entrada por el momento. Sí, o sea, es que lo dejo normalmente abierto para que todo el mundo entre a recolectar lo que quiera, porque no me molesta. Pero durante el modo historia se me olvidó que lo tengo que cerrar. Se me olvidó por completo. Rechazar solicitudes de entrada. Ok, ¿dónde? Sí, ok, vamos a volver a hacer esto. Editor, saltes esta parte. Voy a tener que volver a ver a Navia llorar. ¿Esto es en It's serio? all right. We're looking for Me la a estoy creyendo. Vamos a su última parte. Así lo podemos volver a hacer. Y ya solamente se edita ese pedacito en el que justo entró alguien. Me da cosita por Navia, porque se nota que sí está bien dolida por esto que pasó. traveler. Is that so? Ahem. Esto fue lo que no debiste haber dicho, Miss Novelet. Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say? Sí, esto se puso intenso. A ver, para quienes estén volviendo a ver esto es porque hubo un pequeño corte aquí porque alguien justo entró durante la historia. Or just Pero ajá, express este some pedazo lo tendril terminamos of de ver. regret? Pero lo vamos a dejar ahí para You are reponer. not trying to do any of that. I can hear it in your voice. Está bien intenso el There's asunto. no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, Una then cosita. why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him A ver, die? aquí o Novelet sabe algo By all. o es que no quiso interferir porque simplemente es el juez y no puede Regret at that interferir. moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. Bueno, It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. a ver, entiendo tu preocupación, Navia, y tus sentimientos en este momento. Está bien dejarlo salir. Quizás no era el momento para decírselo a Nubilete específicamente, porque, hombre, si el Supremo Juez tuviera sentimientos por cada uno de los casos, creo que sería imparcial y sería un poco complicado este asunto. Sin embargo, bueno, o sea, Navia, está bien que haya sacado sus sentimientos porque es lo más importante. Obviamente no está bien, Paimon. Calla. Métale un zape, Paimon. Rain. It's Amigo. you're right.
Nubilet. Strange. Nubilet está llorando. Oh, por Dios. My father was convicted of murder. It was also raining. A ver, recordemos una cosa, rápido. Había una teoría sobre que Nubilet es realmente el dragón del que hablaba Freminet, si no me equivoco, el hermano de Linet y Lini. Y la teoría era de que cada vez que el dragón llora, llueve. O sea, Nubilet sí siente, porque sí tiene muchos sentimientos, pero no los expresa, los deja dentro de él. Y en este momento, con lo que nadie le dijo, estaba llorando, está llorando. Puta, qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. What is it? Did you think of something? Sí, de hecho, lo acabo de mencionar, Poemo. Lo de tu padre ocurrió en el lugar interior o exterior. El caso de tu padre tuvo lugar en un sitio cerrado o abierto. Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? No exactamente, pero... We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Sí, pero en ese momento les faltaba un dato importante. Wait, No sabían que la gente se podía convertir en agua. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. Tiene sentido. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? No hay tiempo que perder, vamos ahora. O sea, Great, let's go then. vámonos. Vámonos. ¿Aquí? It's over. ¿Cómo que it's over? Ah, es que es cierto, tenía activado a Nubilet cuando estaba lloviendo. Y ahorita que dejó de llover. Ay, qué curioso eso. ¿Es aquí? Yo no veo nada aquí, Navia. ¿Para dónde íbamos exactamente? Me he metido de lleno en el caso de las chicas desaparecidas, así que siguiendo las pistas que obtuvieron en la fontana, Lucin, Navia y tú deciden seguir investigando. ¿A dónde? Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. No había escuchado los diálogos de Nubilet. Está interesante el diálogo. Es como que Nubilet es el catador no de vino, pero de agua. Huge ship. Why would a ship be anchored at a place like this? De hecho, ¿qué es un barco aquí abajo? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. Ah, My father was the one who asked for it to be built like this. ya, eso tiene más sentido. Exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. De hecho, a mí también, ¿no? Está brutal. Is Me where encanta. Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Ok. Sí, un niño. Interesante, ¿no? What? No había visto eso. Ven eso de ahí.
Interesante. ¡Ay! Casi me caigo. ¿Puedo hablar con este tipo? Porteador. Hola, soy Munacielo, el portador. ¿Ya conoces las normas? ¿Qué normas? Con que eres pescado fresco, ya veo. No te preocupes, este porteador nunca engaña a sus clientes. Y tú tienes preguntas, si tú tienes preguntas, yo tendré respuestas. Tú compartes lo que sabes y yo comparto lo que sé. Esas son mis normas, ok. ¿Y hay algo más? ¿Porteador? Me dedico a trasladar información de un sitio al otro, como los marineros que trasladan mercancía. Información es como el contrato de futuros. Si una inversión de capital es imposible ganar, no sé cómo decía. Este portador jamás se queda sin mercancía que trasladar. Ok, básicamente vende información, ¿no? O traslada información en todo caso. ¿Cómo bajo yo ahí? El perrito tan lindo. No sé por qué diablos Hoyoverse no ha permitido... ¡Ah! Me equivoqué. Eso estuvo cerca. Ay, me muero. No sé por qué Hoyoverse no ha permitido poder tener perritos así de mascota. ¿Qué está pasando aquí? Ah, cierto. Si haciendo misiones, se me había olvidado que haciendo misiones te da las recompensas diarias. Me he olvidado, pero por completo. ¿Dónde está esto de arriba, no? ¿Dónde exactamente? Ah, ya. Está precioso el lugar. ¿Cuánto les habrá costado hacer un lugar como estos? En su momento doy por hecho que tenía un montón de colaboración. Espina de Rosula. Espina de Rosula. Qué bonito. No era mi intención arruinar los jardines, solo los quería ver. Veamos, continuemos. Maloose, we're back. Ok. Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? O sea, no, tampoco fue algo de super genio. Yo creo que era lógico. Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity. Synth. ¿Qué era el synth? Glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Ah, bueno. Literalmente, cerveza. The guy who turned into water also mentioned that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Sí. Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. Okay. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth. Literalmente era como que prohibir el alcohol en este caso. O una especie como de droga sería en este caso. Se parece un poco al brillo este de Arcane. El que volvía locas a las personas y alucinaciones y le daba fuerza. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Ok, trabajo He was able encubierto. to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. Jacques. He felt greatly ashamed about his Jacques. work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. Imagino que Jacques habló But then y... we heard 2 gunshots from the courtyard.
We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Sí, eso está complicado. Happened. Aren't they on the same side? Sounds Sí, just sí, like sí, Len's algo. case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Una ropa de alguien que se había disuelto. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. Exacto. One extra person will also need to reconsider why the 2 shots were fired. Exactamente, no fue una simple pelea entre el padre y Jax, sino que también pudo haber sido, o sea, no podemos descartar la intervención de una tercera persona. Puede que alguien estaba a punto de dispararle a Jack, le alcanzó a disparar antes de que lo disolvieran en agua y el padre de Navia lo intentó defender, por eso tenía la pistola en la mano, pero no alcanzó a disparar a tiempo cuando el otro tipo ya se había disuelto. Doy por hecho que disolvieron al meneste, inculparon a el padre de Navia y Jax estaría muerto y no habría hablado de prácticamente nada. O sea, habrían sellado por completo y acabado con todos los cabos sueltos. Y la única persona que sabía de que Jax era un infiltrado, ya además de los que obviamente lo querían ocultar, sería el padre de Navia. Y se encargaron de él, básicamente mandándolo al combate este. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. Ojalá que así sea. No sé qué tanto va a durar esta emisión, la verdad. An empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with zero warning. Sí, This third person is probably the key to the full truth. exactamente. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as you're and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace. Y debemos recordar que alguien intentó asesinar a Navia, así que... There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If Sí, that o is sea, indeed what he wished si están intentando for, asesinar a Navia es porque he vamos should por have buen told me camino. that himself. Was I not the closest person to him? And yet I was the one most kept in the dark. De hecho. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the ¿A end? vos? De hecho, o sea, por eso no te dijo los secretos, porque una vez que estás comenzando a descubrirlo, la gente ahora va a ir por vos. Is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Sí, Navia tiene This problemas. is indeed the best moment to Navia act. tiene serios problemas, mi Your hija mía. partner appears to be quite reliable. Ya no solo física, sino que psicológicamente ahorita. I think you're also ready to take this on. So you do Pobrecita. know something else, Malouse. Yes, I do. ¿Qué sabes que no nos estás In contando? fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. ¿What? What? A Navia le iban a hacer desaparecer. Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors A told him la he had verga, en serio. ¿Por qué nunca hablaste, 5 Melus? years left to live. And the ¿Por qué nunca dijiste nada de todo esto? case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict.
But once he passed away, all the danger would pass on to you. Exacto. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. Ah, bueno. Y cuando Navia se comenzó a meter con esa información, se dieron cuenta que no la tenía y ahora le intentaron matar. Eso tiene más sentido. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. Me hubiera encantado conocer el papá de Navia. Duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. Bueno. He chose to die in silence so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. A ver, es que sí, no, o sea, la situación es complicada. But a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. Ay, pobre Navia. Precisely because Este personaje ha llorado más que todos los que hemos visto hasta ahorita en estas 2 horitas. confidence he had in me. And what if I was never able to make it to where I am now? Te dio la oportunidad de elegir. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's Ay, no puede ser. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Sí, como que ahora van a venir a matarnos. Where the place is, can't we just go storming in? Obviamente no, Paimon. You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. Exactamente. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside. Me parece curioso, aunque puede que sea muy pronto para que hable, que los Fatui no tengan nada que ver con esto. O sea, normalmente siempre eran los Fatui los de los problemas en todas las naciones, pero aquí no fueron ellos, sino que es una organización criminal diferente. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Exacto. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark.
and observe the reactions of the synth vendors. Ok. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After Ok. several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. Ok. First is Florent, Spina de Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprise. A ver, Navia, aquí cualquiera podría ser. Incluso podría ser Melus el que nos está engañando. Así que yo no confiaría en nadie ahorita, Navia. Ni en tu sombra. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabriere. Uncle Marcel. El tío Marcel. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. Interesante. They're like a sister organization of Spina di Rosula? ¿Parecido? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although Okay. the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I Es que- communicate with Uy. regularly. Sorry por... No, parece que no silencié el celular. Fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. A ver, Almost too hard to believe. si te soy sincero, Navia. Es irónico, pero a en quienes depositamos nuestra más grande confianza son los que tienen la mejor posición para clavarnos el cuchillo por la espalda. O sea, la traición no puede venir de alguien en quien no hayas confiado en primer lugar. O sea, un enemigo no te puede traicionar porque, hombre, nunca confiaste en él. Muy seguramente, y esta es por eso es una frase que me encanta de The Blacklist, es eso, la confianza, la lealtad. O sea, es invaluable. O sea, la lealtad es la parte más invaluable de cualquier organización. O sea, es simplemente importante. Entonces, no me extrañaría que tengamos gente en tu bando que pertenezca al enemigo. Eso estaba claro que más de alguno iba a salir. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After Okay. that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. También podríamos preguntar a la familia si conoce algo sobre las cosas que le pasaron a A new Jax. case awaits, my dear partner. Eso parece. We can work together to uncover the truth. Claro que sí, Navian. Todo por ti, mi reina. Detalle del caso de Calas, veamos. En aquella noche lluviosa de hace 3 años, los asistentes al banquete escucharon 2 disparos. Cuando llegaron a la escena, Calas tenía un arma en la mano y Jax yacía muerto en el suelo. Con un disparo de bala, según el informe de aquel entonces, no había indicios de que alguien más hubiera estado en la escena del crimen, por lo que Calas fue declarado culpable de homicidio. Ok, 2 disparos, un cuerpo y ropa con alguien que pudo haberse disuelto. Sigo creyendo que la teoría que tengo podría ser, pero
hay muchas, pero muchas más cosas que tomar en cuenta. Así que no quiero hacer conclusiones que no son correctas. O sea, ¿cómo se le dice esto? No puedo hacer ladrillo sin arcilla. O sea, es un gran error, como dice Sherlock, comenzar a priorizar datos. ¿O cómo se dice esto? Hacer que los datos. No, hacer que los hechos refuten. Hacer que los datos refuten los hechos en lugar de que los hechos refuten los datos. Así sería. Se me lengua la traba, pero ajá. Y en este sentido necesitamos saber más acerca de los hechos para sacar conclusiones. Y no solamente apresurarnos con lo poco que sabemos ahorita, que realmente no es nada. Qué curioso Kirara para escalar. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Melus, ¿para dónde vas Arranging exactamente? everything for us, Malus. Es que no confío en nadie, te lo juro, no confío en nadie. Nadie. Do you need anything from us? Corale. Adel. Hey, Literalmente, is all quiet. sí, Corel es literalmente Navia chiquita. O sea, ponete a pensar de que por culpa del papá de Navia hasta cierto punto se murió el papá de ella. Entonces, y el esposo de esta tipa. Entonces, creo que tiene sentido que la niña le tenga resentimiento a Navia. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rusula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? Obviamente. Pero no había que recordarlo, Navia. I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. Mm-hmm. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you ¿Ah? mind sharing it with me? No creo que quieran escuchar. No, yo creo que piensan de que realmente fue tu padre. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He Oh. had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. Ok. Found out about his betrayal? Sí. Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. Ya. Ya. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. O sea, tiene sentido que piensen eso porque no saben más acerca del caso. Pero nosotros que sabemos que hay posiblemente una tercera persona, no creo que haya pasado eso. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. Oh. Why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Te prometo, Adel, Always wanted to be a good man. que vamos a descubrir la verdad. Tu padre no fue un asesino, no fue el malo. Fue la víctima aquí hasta cierto punto. Así como el papá de Navia. Así que por Adel y por Navia vamos a descubrir qué carajo pasó en este Papa caso. was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons, regardless of whether he left you a parasol or a sword.
He must have done Navia se va a poner a llorar otra vez. better luck. Navia se va a poner a llorar otra vez. Pobrecita, por Dios. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Ay, por Dios. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Oh. Testimonio de la familia de Jax. La familia de Jax cree, ojo aquí, cree, no es que esto haya pasado, cree que él había recibido la orden de asesinar a Calas, lo que lo puso en un gran aprieto. ¿Quiere decir eso que Calas lo mató en defensa propia o acaso hay alguno más por descubrir? Yo creo que yo habría puesto otra cosa en este registro y es que textualmente citaría lo que ellos acaban de decir. Que según ellos, lo que Calas dijo textualmente, específicamente, fue: no deberíamos... Es que ahí no sé si hacerle caso al idioma inglés o al hacerle caso a los subtítulos en español. Porque decían, no muerdas la mano que te da de comer. Eso decía en español, pero dijo no regrets, que no lamentaba nada. O sea, podrían ser dos cosas muy, muy diferentes. Eso puede afectar un poco el cómo ve el caso ahorita, pero ya veremos qué procede. Adele, te lo juro, vamos a descubrir lo que pasó. Thank you, Miss Spina, and Miss Spina's friend. Miss Spina. Miss Spina's friend. Ay, pobrecita Adele. Are you okay, Navia? No, va a ponerse a llorar otra vez. Fine. Don't worry. Pobre Navia. Investigate the 3 suspects next. Ok, The boss pero... should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get... No, no alcancé a ver. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you heard Florent. about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in... Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. A ver, It aquí also- vamos a dejar una cosa clara. On the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. Sí, déjame hablar, Navia, antes de que continúe. Sorry por interrumpirte. Pero a ver, aquí hay que tener cuidado. Y esto no es estárselo diciendo directamente a Florent, sino que, o sea, torcer un poco las cosas. Ver más o menos, sin hacerlos parecer sospechosos, porque si no, en el momento en el que se den cuenta, ¡pum!, los perdemos. Entonces, hay que tener con mucho cuidado este caso. No sé cómo vamos a hacer para averiguar quién de estos 3 podría habernos traicionado, pero tampoco hay que asumir que los 3 nos traicionaron, así como tampoco hay que dejar de asumir que los 3 podrían ser traidores. Así que... Ajá, porque, o sea, si por ejemplo llegas a dudar de alguno de tus compañeros y al final resulta que no es él, o sea, puede que hayamos roto un poco la confianza ahí con tus subordinados, por así decirlo. Y pues eso puede que cause más problemas en el futuro. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and Estaba bebiendo. La cochinada esa, la estaba bebiendo. Me cago en la madre. A ver si no le metieron el int este ahí en la bebida. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other. ¿Saben de quién sospecho? So you Del tío also Marcel. remember 2 gunshots. Del tío Marcel sospecho, no sé por qué. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Espérate. Reason being, ¿Dónde está la bala? Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. Vaya. O sea, espérense, entonces, tenemos una evidencia.
Para empezar, habían dos pistolas. La pistola que tenía Jax y el presunto tercer implicado en este asunto. Sabemos de que cuando Calas se levantó, dejó su pistola en la mesa. La pistola que estaba en su mano cuando lo encontraron no era la de él, era la pistola de Jax. Imagino que se le había quitado de la mano. Y la otra pistola que estaba por ahí tirada era la de la tercera persona. Quiero creer eso. Así que sabemos de que entonces la pistola, para empezar, no fue la pistola de Calas. O sea, la pistola de Calas estaba en la mesa. Nunca se llevó su pistola. Sí, tiene sentido. Posiblemente, pero lo que me interesa saber es que si hubieron dos disparos. El primero sabemos que está en el pecho de Jax, eso no hay forma de negarlo. Pero el segundo, ¿dónde está? ¿A dónde fue a parar ese segundo disparo? ¿Fue a parar un árbol? ¿Fue a parar los arbustos? ¿Hacia dónde fue a parar ese segundo disparo? Porque depende de hacia dónde fue a parar ese segundo disparo. Es desde donde se disparó esa arma. Lo que quiere decir que podríamos saber a quién le disparó. Porque sabemos que de los dos disparos, uno fue hacia Jax y acertó en el golpe. El otro disparo lo tuvo que haber sido de Jax hacia la otra persona, hacia el tercer implicado. Así que eso tendría sentido sabiendo la posición en la que estaban todos. At least from our perspective, my father had no reason to kill, so he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? De hecho. But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine. Tenemos todavía el agua primordial, por lo que veo. ¿Cuál es curioso? Esto va a salir de utilidad. Sí, esto va a ser de utilidad. Chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts? Sí, es que a ver, aquí es donde vienen las cosas que no podemos mencionar, porque sabemos de que hasta ahorita lo que sabemos, porque tampoco sabemos si esto es cierto, pero hasta ahorita lo que sabemos es de que Calas hizo eso para proteger a Navia. Esa fue la verdadera razón de hacer eso. O sea, porque si se hubiera sometido obviamente a la cosa esta de la cosa de los juicios, se hubiera descubierto que era inocente y todo lo demás. Pero si se descubría eso, Calas iba a tener que revelar la información que tenía acerca de la organización esta malvada e iban a ir por Navia y no le iban a dejar tranquila, sabiendo que Calas iba a morir, según las palabras de Melus, creo que Melus se llama. Que, a ver, eso también hay que tomarlo con pinzas. No sé si Melus también nos podría estar engañando, pero si tomamos como cierto lo que dijo Melus, es que Calas iba a morir. Y si Calas iba a morir, entonces había de huevo que hacer eso, porque si se demostraba inocente y tenía que revelar información, Navia iba a estar en peligro. About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callis's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Eso fue demasiado... ¿Cómo decirlo? Que te querés hacer demasiado el inocente. O sea, ¿por qué mencionas eso justo ahorita? ¿Sabes que ya estamos buscando al culpable? Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. ¿Saben por qué sospecho del tío Marcel? Porque siento que Marcel, Florent, el consejero superior de Spina de Rosula, afirma que está muy agradecido por cada responsabilidad y el suceso. Él también estaba presente en el banquete. ¿Por qué no iba a conseguir nada más que el día? O sea, está bien, pero siento que nos estamos dejando detalles importantes de los testamentos de estos tipos, de las declaraciones de estos tipos afuera. No sé por qué no lo escribimos en este papel, pero bueno. ¿Qué nos dejamos afuera en este caso? Que, hombre,
la teoría de este men, que la pistola está en la mesa. Sí dice que la pistola la había dejado en la mesa, eso sí está en la declaración. Pero lo que no nos dice es todo lo que tiene que ver con ¿cómo se le dice esto? Lo de lo que sabían sobre él, lo que estaban haciendo específicamente, de que estaban bebiendo y todo lo demás, el que se levantó y que escucharon los disparos y luego ellos fueron allá y se encontraron a él de esa manera. O sea, hay varias cositas que, como te digo, o sea, no parecen mucho, pero yo siento que son importantes y las están dejando fuera. O sea, deberíamos de anotar esas declaraciones. Bueno, 900 metros, así no, hoy sí nos vamos a teletransportar. ¿Por qué sospecho del tío Marcel? Porque siento que el tío Marcel tiene algo que ver aquí. Porque, o sea, lo que nos estaban diciendo era que el tío Marcel aparentemente tenía como que una empresa hermana de Espina di Rosula. Quiero saber qué tanto ha mejorado la empresa de ese cabrón desde que el jefe de Espina de Rosula ya no está. Porque si curiosamente la empresa del tío Marcel comenzó a mejorar desde el momento en el que murió Calas, eso me extrañaría bastante, la verdad. O sea, sería como que un... ¿Cómo te lo explico? Aquí hay gato encerrado. O sea, puede que el tío Marcel haya usado la influencia que tenía Calas, ahora que ya estaba muerto, para promocionar su propio negocio. Eso nos daría también la idea a pensar que, bueno, Marcel pudo haber matado a su hermano o pudo haber mandado matar a su hermano. No me parecería eso muy raro porque, repito, estas cosas ya han pasado. Tanto en la vida real como en muchas películas y series. Así que no vamos a negar que eso podría llegar a ser una de las cosas que tenemos como evidencia. Este tipo, o sea, puede que sí, tenga también muchas probabilidades de que sea parte de quien estaba influyendo en todo este desmadre. Porque, a ver, recordemos también que ya hubo un policía que era culpable. No neguemos que pueden haber muchos más por ahí, porque dudo que un solo policía se encargara de hacer todo eso. O sea, tiene que haber tenido ayuda. Y alguien le puso la cosa esta para derretirlo en agua, así que, hombre. Aquí hay gato encerrado. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Pero por cómo lo has dicho, parece que me hayan enviado a Poison por haber hecho algo mal. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Sospechoso, pero demasiado sospechoso como para que sea sospechoso. No sé si me entiende. O sea, alguien sospechoso que realmente sea culpable, no creo que estaría acusándose él solo. O sea, esto nos lo están haciendo muy fácil o... Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. Algo These así. two are my partner. What happened at the Opera House made us realize that Lenny's case and my father's may be related. We're I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. Ajá. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. Fíjate, ¿cómo sabes que esos files existen? Nubilet ni siquiera Nubilet los encontró. ¿Cómo sabes que esos files existen? That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Permítame un momento. Ok, ¿en qué estamos? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Ok.
Why do you ask? Contrabando. We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Por cosas, por razones. Recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do Nadia, is ¿qué clase de implica? set Bueno, a ver. numbers and- Cuando me dije sutil, esto no es sutil, Nadia. Esto no es sutil. Esto no es nada sutil. Literalmente le estás diciendo, y si vos intentaras matarme, podrías usar eso. O sea, ¿cómo se te ocurre decirle algo así, Nadia? Hija mía. Si, por ejemplo, quisieras deshacerte de mí, bastaría con que les quitaras el número de serie a las mecagendarmes y les ordenaras atacarme. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very Exacto. controlling them. Por eso ahora sospecho todavía más de Marcel, del tío Marcel, porque él tiene poder sobre varias cosas. Y o sea, tendría el poder para controlar este tipo de cosas. La I producción, had por an ejemplo. analogy. When you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich. O sea, todas las pistas van apuntando al tío Marcel. Sorry, Marcel, pero todas las pistas apuntan al tío Marcel. Definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Soy yo el único que ve que Navi es bastante thick. Thick, como diría. O sea, mira estas piernas, por Dios. Muchas Thank gracias. you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. No sé si descartarlo por completo, pero ajá. O sea, quizás no es que descartarlo por completo, pero es, es menos sospechoso de lo que es el tío Marcel. O sea, el tío Marcel me da toda la mala vibra, la verdad, ahorita. Tenés todas las cartas para perder, Marcel. ¿Qué vas a decir en tu defensa? Eso es lo que quiero saber. Me encantaría haber podido jugar esto con los personajes de Fontaine, pero bueno, o sea, ya que aparentemente los van a sacar hasta que la región termine, pues bueno, no sé cómo esperaban mantenerme entretenido hasta ese entonces. Y Marcel, esta es la tienda de Marcelo, ¿qué onda? Hello, how may I help you? Calcagni. I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure, I will let him know right away. Ok. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be. Ok, So my legs ya sé quién es el malo. are out a bit. No, esto no es por discriminar ni nada. Pero no sé si se habrán dado cuenta, desde la misión de Eula, esto ya me quedó bien claro. Pero yo creo que la mayoría de los personajes que son viejos casi siempre son los malos. Me da la impresión a mí, va. Ese tiene todo el plante de ser el malo. Todo el plante. Ya estoy aquí, siento haberles hecho esperar tanto, pero ya saben, los años no perdonan y ya no soy tan ágil. A ver, depende de lo que nos diga, puedo sospechar más o menos de él. Depende de lo que nos diga. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the opera house too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole Él mystery? Él lo hizo. De paso estuve en la zona del crimen anterior.
Si el men, a ver, si el men estaba durante el juicio en el que el oficial que nos pudo haber dicho qué pasaba aquí se disolvió, seguro, pero segurísimo fue este men. Segurísimo. O sea, él de alguna manera activó algún mecanismo o algo en el sombrero del men que activó las aguas dentro del sombrero, cayeron sobre el tipo y lo disolvieron en agua. O sea, no podría haber estado muy lejos, tendría que haber estado cerca para poder hacer eso. I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. Sí. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses. Y yo creo que ya te están temblando las patas porque sabes que vamos a resolver este caso y que vos estás implicado. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Pobre Paimon. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? ¿Por qué? Exactly. I still ¿Por don't qué te have the acordaste solve, del...? but I can sense that the other side has Espérate, already espérate, espérate. begun to act. Nadie más ahorita sabe, o en teoría nadie más tendría que saber, que las aguas primogenias tienen algo que ver con lo del asesinato del padre de Navia. O sea, con todo el desmadre que pasó con lo de Navia. Porque en teoría eso solamente lo sabemos nosotros. Como dije, es algo bien común y bien fácil de deducir. Pero no sé, me parece raro que todo. Navia se mostró bien sorprendida y lo demás que nos dijeron Melos. O sea, me parece raro que este men sepa acerca de que lo del padre, lo del asesinato de Jax tenía que ver con esto. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Aranias by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Quiero ver al final de este capítulo al men diciendo lo de Scooby-Doo. Y habría funcionado de no ser por ese maldito Traveler y su globo que habla. Era lo típico eso. No sé si alguna vez vieron un Scooby-Doo, pero básicamente así como terminan todos los episodios. Y mi plan habría funcionado de no ser por el maldito viajero y su globo parlante. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Sí, poco. Seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. Ese suspiro no sé si fue de decepción, de enojo o bueno. Es que este tiene todas las de ser del malo. Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. Poison, ok. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabriere will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Cofradía de Cabrera. Luchará hasta el final que, con todos sus fondos. Tiene mucho dinero. ¿Quién con mucho dinero podría hacer que pase todo lo de los mechas estos y volverlos malos? ¿Quién sabe? ¿Va? ¿Quién sabe? Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike Además, while the iron's hot. ¿cuál es el restaurante en el que nos intentaron matar? ¿En el que intentaron matar a Navia? Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to Sí, él tiene las pistas. Este lo sabe. for that banquet. So I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Espérate. ¿What? Me acabo de saltar una parte importante. Él dijo que no estaba presente. Amigo. Él dijo que no estaba presente. Hijo de su puta madre. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask El around. tío Marcel va a terminar bajo el agua y va detrás de las rejas al final de este capítulo. Marca mis palabras. Seguiremos preguntando a ver si encontramos alguna pista. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. Sí. My wealth Claro. comes from Callus's patronage and support.
I'll spend however much it takes to clear his name. Acabas de literalmente con esta frase acabas de exponerte por completo. Toda mi riqueza es gracias al trato del señor Calas. Así que estoy dispuesto a gastar cuanto sea necesario para limpiar tu nombre. O sea, literalmente acabas de decir que por la muerte de Calas, por el trato de Calas, es que vos tenés dinero. Bueno, a ver. Puede que también yo me esté columpiando mucho ahorita y puede que nada de todo esto sea cierto al final. Y me termine cagando en todo. Pero hey, esa es mi teoría ahorita. Y yo creo que es lo mejor que tenemos. Así que demando a Calas hacia el estrado. ¿Cómo se decía eso? No me acuerdo. El primer sospechoso de este caso. Calas no. Marcel. Marcel es el director de la cofradía y la persona que organizó aquel banquete hace años. Él organizó el banquete. Es que esto. Spina de Rosula siempre ha mantenido una estrecha colaboración con la cofradía de Capitulo. Aunque los recuerdos de lo ocurrido están algo borrosos, está decidido a proteger a Navia. ¡Mis cojones, Marcel! ¡Mis cojones! ¡Fuera aquí! Alas, why do these kinds of things happen to the kindest people? Este tipo de cosas ocurren en las personas de este tipo. Mira, cuando estés presente enfrente de este men, te vas a cagar. Se lo aseguro que te vas a cagar. Silencio. Sí te va a hacer, ve. Y salud te va a decir. Venga, continuamos. Vamos por arriba. Ya es que ahorita, mira, para mí, si por mí dependiera, agarro a Marcel, lo meto al lago y o lo ahogo o lo voy a meter a la prisión directamente. Lo acuso de lo que sea, pero seguro es él. We've talked to all three suspects, purely based on their conversation. None of them sounded particularly suspicious. Hombre, Paimon. Yo tengo un culpable muy ahorita. Muy específico. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? ¿Por el móvil de Jax? ¿Cuál móvil? ¿Cuál móvil de Jax? You're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. Según Florian, Carlos no fue el primer disparador. No creo que. Sí, o sea, un móvil doy por hecho que se refieren a el arma, o sea, el arma de Jax. Sí, hombre, móvil, no hay celulares en esta época que yo sepa. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered and that he had no choice before he left home that day. O sea, ya sabía que lo habían descubierto. ¿Qué iba a hacer ese día entonces? If I had to guess, ¿A decírselo a he Calas? probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. Probablemente. So, Jacques fired the first shot? Pero ¿para qué disparar? Jax no ganaba nada con disparar. A ver, esto yo creo que es un mal planteamiento, porque Jax sí no ganaba nada con claro que ganaba algo con disparar. Si disparaba y mataba a Calas, o sea, le iban a dejar tranquilo. Si seguimos esa teoría de que supuestamente, que yo no creo tampoco que esta teoría sea cierta para empezar, o sea, quiero dejar eso claro, no creo que Jax haya ido a matar a Calas. Pero si seguimos de que Jax fue a matar a Calas, sí hay un propósito, proteger a su familia, si seguimos esa ruta. Oh? And why is that? Matar a Calas era garantía de que él seguiría vivo. Matar a Calas garantizaba la seguridad de su familia. Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use. Exacto, eso también tendría sentido. So, what would make more sense from his perspective? Exacto. To turn his back on the order and seek protection from my father. Exacto. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. La tercera persona fue la que hizo usted, madre. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed.
Do you think he knew even then that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Marcel. Gracias por dejarme escoger, Marcel. Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large Exacto. number of projects. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. Exacto. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel Hombre, por no por nada su tío, obviamente va a estar en la familia desde hace mucho tiempo. has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business. Espérate. Además, eso no significa que gastó una gran cantidad de mora y energía en luchar contra su propio negocio de Sinte. Es que ¿qué tiene? A ver, espérate. Hay algo que quiero entender ahorita. ¿Qué tiene que ver el Sinte ahorita, Navia? Explícamelo. No, quiero que me lo expliques. ¿Qué tiene que ver el Sinte con lo que estamos hablando? Hasta cierto punto, el Sinte no tiene nada que ver con este desmadre, ¿no? ¿O sí? O sea, a menos que haya tenido que ver lo de que el men, o sea... A ver, tenemos entendido de que Jax estaba pasando información a Calas porque querían detener el negocio del Sinte. Eso sí me queda claro. Querían detener el negocio del Sinte. Y el infiltrado era Jax. Pero, o sea... En aquella época, no sé... sí estaba implicado en eso específicamente Marcel, con el Sinte. O sea, es que lo que no entiendo para mí, lo que ahorita no tiene relación, es Marcel y el Sinte. ¿Qué tiene que ver Marcel y el Sinte? O sea, no era su negocio el Sinte en aquella época, el de Marcel, no. O sea, que yo sepa, no. Entonces debe de ser otra persona. Ya ver. A ver. Es que Florent es el... A ver, es que, a ver, el problema de Thierry, no sé cómo se pronuncia esto. El problema de este men es que no tiene el capital necesario. Pero eso no implica que podría ser alguien más quien tenga el capital y que lo contrató a él para ser el soplón prácticamente. Pero es que Florent, o sea, es que si no es Marcel, es que a ver, si no es Marcel, entonces cualquiera podría ser. Porque Marcel tiene motivos, Marcel tiene los recursos, Marcel tiene todo. Todo. O sea, si no es Marcel, Florent no tiene los recursos. O sea, incluso digamos que Thierry tendría más posibilidades de ser de lo que es Florent, siento yo. Ahorita me estoy columpiando y va a ver que Florent termina siendo el malo. Pero es que a ver, Florent, el problema de Florent es que Florent sí tiene acceso a mucha y muy delicada información. Pero muchísima. Ese es un gran problema. Y eso último que dijo podría descalificarse como sospechoso, así como que, ay, yo siempre, no sé qué, a su padre y todo. O sea, eso fue bien extraño, así como que intentando cubrirse, la verdad. Thierry es que no tiene el capital, pero podría ser la conexión también con muchas personas. Vamos a ir con Thierry. Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. Que no tiene los recursos, o sea. I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. Hombre, también podría hacer eso, nos mintió y realmente no es muy complicado convertir un mecha. Easy to find out when and how that happened. Laurent. Florent? Florent. It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security. So Exacto. he shouldn't have much means when it comes to Bueno, seguridad, eso es crucial, eso no me lo habían dicho. No me habían dicho de que Florent se encargaba de la seguridad, eso es muy importante. ¿Por qué no había seguridad ese día en la noche? Florent tendría que haber sido capaz de entender todo lo que iba a pasar alrededor de ese desmadre. Y sabía perfectamente entonces a qué iba el papá de Navia. O sea, entonces ahora Florent acaba de subir un escalón en lo, ¿cómo se le dice esto? En lo culpable. Porque si Florent manejaba la seguridad, tendría que haber tenido asegurada toda la zona alrededor de la casa. Pero toda. Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Hombre, podrían ser los tres también. vamos a aclarar eso. Podrían ser también los tres. Así como no podría ser ninguno. Who could it be?
Creo que para mí fue Marcel. Es que no me van a venir a dar paja si para mí es que todas las pistas apuntan a Marcel. You know, if you think everything through, Sí, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. exacto. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Se puede disolver cuando pensó en las 3 personas que dijo. Melun no sabía que la gente se podía disolver cuando pensó en las 3 personas que dijo. No entiendo esto. Ah, bueno, ya, no será que había más sospechosos. Ya. No había leído la pregunta. Tengo retraso. Pero sí, puede que haya más sospechosos. Eso está claro. Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the 3, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Melus. No me vas a decir que Melus nos va a traicionar al final. Melus o Silver, uno de esos dos cabrones. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Al fin y al cabo es alguien muy cercano, así que sí. La fábrica de Cinte. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. Bueno, a ver, he peleado contra dioses. No creo que ahorita unos cuantos matones vayan a ser un problema. Vamos a meternos ahí. Intentar ir a los Assassin's Creed. A la información que tenemos aún no podemos acosar formalmente. Sí, exacto, pero a ver. Nos podemos infiltrar a los Assassin's Creed lentísimo, con buena letra, sin que nos descubran. Y si acabamos a los pijazos, pues bueno, los matamos y se acabó el desmadre. Igual son criminales, no creo que nos vayan a culpar por matar criminales. Novia, here you are. I've been looking for you. ¿Qué pasó? Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Ok, ¿y ahora quién? Specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? Exacto. I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Sí. Ay, Dios mío. A ver, no sé cómo sentirme respecto a esto, porque es como que, a ver, a mí Child, Noville, Tartaglia, como le quieran llamar, le vamos a decir Tartaglia. Desde el principio me caía bien mal. Era presumido, le gustaba solamente pasar peleando, nos hizo hacer un debergue en Liyue. O sea, siempre me cayó mal. Hasta que descubrí que hace esto por sus hermanos. Bueno, entre comillas por sus hermanos. Y una vez pasó eso fue que me quedé, bueno, empaticé un poco porque básicamente casi que todo lo que yo hago lo hago también por mis hermanos. Entonces, saber que Tartaglia hace todo lo que hace por su familia, pues está chingón. Pero a ver, también el men se coge peleas bastante innecesarias. Ahí lo vamos a dejar clarísimo. O sea, el men le gusta pelear. Entonces, es como que hace las cosas por su familia, pero también disfruta andar haciendo desmadre. Entonces, no estoy tan seguro de cómo va a resultar esto. El caso de las chicas desaparecidas. Bueno, a ver, los Fatui. None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. Sí, ok. I understand. Ok, ya podemos... Well, partner, what do you think we should do? We still haven't Diría... found any conclusive evidence. A ver, déjame. Yo diría
que Libreto, como coño se llama este men, ya es un poco menos culpable, porque nos vino a avisar de esto y ajá, es como que, o sea, si no hubiera querido, o sea, si hubiera querido que el desmadre continuara, no nos hubiera venido a avisar. Y bueno, hubiera pasado lo que hubiera pasado y... nunca nos enteramos de nada prácticamente. Separémonos. Split up? What do you mean? Tú vas a las líneas y yo voy a ese lugar. Confío en mis habilidades y sé que puedo ir a ese lugar. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Cierto, es cierto. home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the opera house and charge Marcel. ¿Perdón? Navia, pero no, eso no es el plan. Navia, no te columpies tampoco. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Sí, Navia, no, yo no me columpiaría demasiado. O sea, sí, tengo muchas sospechas de que puede ser Marcel, muy seguramente, pero a ver, seamos sinceros. No tenemos evidencia para acusar a Marcel ahorita. No ahorita. No. Lo único que vas a hacer es lograr hacerte un enemigo poderoso, del cual ahorita no vamos a tener forma de defendernos. Y durante el juicio, pues vas a tener voz encerrada. O sea, tranquilo. Bueno. Please allow us to accompany you. I'm ready. Malou, Silver, when did you two get here? De hecho, ¿cómo llegaron aquí? Heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. Ja. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. No sé, no me da. Es que me caen bien, pero no me dan buena espina a nadie ahorita. Paimon, Traveler, I'll see you at the opera house. Análisis de sospechoso. Tras poner en común la información obtenida de los mecagendarmes, ¿por qué le ponen ese nombre? De los meca. Y lo averiguado previamente, la hipótesis es que Marcel es la única persona que podría poseer tal cantidad de mecas y hacer negocio con Sinte sin dejar sin pista alguna. Venga. Entonces vamos nosotros a infiltrarnos en el Sinte. Creí yo que... A ver, va. Creía yo que íbamos a ir al juicio otra vez y que íbamos a presentar las pistas estas, pero imagino yo que eso va a ser después. Vamos a ir ahorita por más pistas en todo lo que Navia está ganando tiempo en el juicio, que es básicamente lo que nosotros hicimos en la primera parte. Nada más que hoy vamos a ser nosotros los que interrumpan el juicio. Espero yo encontremos la información necesaria para ayudar a Navia o estamos cagados. Estamos cagadísimos. Ok, tiene sentido. Ok, vamos. Buena bocanada de aire y vamos para abajo. Perdón. A ver, bajo el agua. Tiene sentido. Aquí muy seguramente. Vamos a llevar esto ya para defendernos. Cualquier cosa. Porque no me fío un pelo. Ahí, pero ahí no se ve nada. Acabo de escuchar algo raro aquí bajo el agua, de hecho. Vamos a subir un poco al juego, que apenas escucho, de hecho. Escucho bien bajo. A ver. Ok. Un dominio abandonado. Bajo el agua, qué raro se escucha esto. So this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Su aspecto es normal a propósito. Lo especial es estar en el interior. O sea, no, si vas a poner un negocio ilegal, Paimon, no creo que la mejor manera sea poner un letrero que diga, hey, aquí estamos produciendo Sinte, va, o sea. You're right. Lógico. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms.
Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. Venga. Vamos adentro. Como repito, va a estar complicado porque todos los personajes que tengo en esta composición no están bien leveleados. Entonces, veremos qué podemos hacer. ¿Perdón? Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight. Ay, por Dios, sos imbécil. Sos imbécil conmigo. Literalmente, podrías haber dicho, no, simplemente no soy culpable. A ver qué evidencias tienen en mi contra. Bueno, no van a tener nada y se iba. Pero el men quiere pelear con Chlorine. El men quiere pelear con Chlorine. Y por eso te van a terminar encerrando, pedazo de imbécil. Porque aquí o matas a Chlorine o Chlorine te mata a vos. Aquí no hay punto medio. Arduo justiciado sin contenerme ni un poco. I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? What the fuck? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. Pero Tartaglia, hijo mío, ¿qué estás haciendo? No. That's not what I meant. En serio, Fosalor, te vas a huevar con cada uno que te... We have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? Ah, jódase, cállese. It couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. Sorry. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Okay. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? Hostia, controla esa lengua, Navia, o nos van a mandar presos a todos. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Sí, está raro esto, la Now verdad. then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... ¡Mi tío! ¿What? Elige una... ¿Qué? Una prueba para responder. Detalle del caso de Calas. Familia Jax, Florent, Pierre, Marcel. Seleccionar. Marcel. Vamos a valer verga. Decime que escogí lo que realmente era. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Mierda, espero que no la haya cagado, por favor. Dígame que... Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibility. Sí, eso ya me quedó claro, pero Navia está decidida a probarlo ahorita, no sé por qué, pero bueno. You may also be charged with the crime of making a false accusation. Decime que no Knowing vamos. this, do you still wish to charge this man? Quiero creer que solamente había una opción y que escogimos la adecuada. In Eso that quiero case, creer. I declare the charge to be valid. Sí, porque se habían varias opciones Please take your places on the court. y seleccioné la que no era.
Members of the guards, Creo que valimos verga. please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? ¿Por qué? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out. Ay, decime que no la cagué, por favor. Me siento raro. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. Pero a ver, ¿vamos a jugar como Navia ahora o vamos a jugar como...? 3 years ago, to the case of Bueno, vamos a jugar como Navia ahora. through elucidating what really happened in that case, can we connect all the dots for the serial disappearances case? Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on. Why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? No solo eso, es que... I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm starting to remember some details of that case. Postalo no tiene ni puta idea de qué está pasando ahorita. Ni la Arconte sabe qué cojones está pasando ahorita. Como que por favor me pueden hacer un resumen porque no me enteré. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Navia contra Nubilet. ¿Cómo que Navia contra Nubilet? Navia contra Char, contra Martel. In a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. Ok. El día los miembros de Espina de Rosura estaban reunidos, invitados, banquetes se celebraban en la casa del campo de cofradía. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. Ajá. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. Espérate, investigó la escena del crimen, no encontró una segunda pistola, por lo que pensó que el primer disparo no acertó, pero el segundo mató a Jax. O sea que no hay 2 pistolas, o sea, solamente era la pistola que tenía Jax en sus manos y nada más. O sea, imagino que entonces, bueno, Jax, Calas. Imagino que Jax intentó disparar entonces. Y Calas... No tiene sentido. O sea, la pistola es el arma del asesino. O hay otra arma que no vieron o algo por el estilo, o sea. Ajá, aquí nos están presentando que Calas fue el que le disparó a Jax, cuando realmente fue Jax quien le disparó a la tercera persona, o fue la tercera persona la que le disparó a Jax, y Calas solamente vino a recoger el arma. Dios, qué hermoso era el papá de Navia. Qué elegante. El sospechoso no negó estas conclusiones y tampoco las rebatió, sino que decidió defender su honor directamente en un duelo. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Ok, murió básicamente contra Clorien. These are the known facts about the case. Ok. Ok. ¿Alguna pista que nos den estas imágenes? Nada, ¿no? ¿Hay algo ahí? ¿O es una rama? ¿O es la ropa esta de la que estamos hablando? Curioso. Ok. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. Sí, esto está complicado, Navidad. Es que no hubieras hecho esta acusación ya. No lo hubieras hecho. Está difícil defender esto. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea.
Ok. Contraataque. Aquel día los miembros de Espina Rosula estaban reunidos con sus invitados en un banquete que se celebraba en la casa de campo. Encontrar contraindicaciones. A ver, durante el banquete todos los disparos hubieron 2 disparos. Procedentes del exterior, la investigación concluyó que Calas abatió a Jax con intención homicida. Es que no tenemos contraindicaciones. Calas no llevaba consigo ningún arma aquel día. Something's not right. Entonces, Jax cree que él había recibido la orden de asesinar a Calas, lo que puso un gran aprieto que defensa propia o algo más por descubrir. Detalle del caso de Calas. A ver. Es que falló el primer disparo y mató a Jax con el segundo. Es que no llevaba su pistola. O sea, esto tiene que ser sí o sí una prueba. Cuando todos llegaron al sospechoso, Calas tenía una pistola en la mano y Jax, que se había reunido con él, yacía muerto de un disparo. Según las conclusiones de la investigación, aquel entonces no había una posibilidad de que otra persona hubiera cometido. ¡Ajá! Tercera persona. Y aquí el agua primordial. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Ropa sin identificar. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Sí. ¿El agua primordial? A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Exacto. Ahora, el problema está aquí. Aquí podemos dar por hecho que porque este lo... No, pues nada. No quiero meter a la esposa de Jax en esto. O sea, si metemos a la esposa de Jax en esto, lo único que vamos a lograr es poner a su familia en peligro. Cofradía de Cabrier, encontrar contraindicaciones. Calas no llevaba consigo un arma aquel día. Pero es que... No hay cómo refutar esto. Simplemente no hay. El acusado decide guardar silencio. El sospechoso no se negó a esas conclusiones. Podríamos poner aquí a la familia y decir eso. O sea... No. El banquete se celebraba en la casa de este cabrón. A ver. El consejero superior de Espino afirma que muy agradecido con Calas por su amabilidad. El día del suceso podía haber estado presente en el banquete y puede corroborar que Calas no llevaba consigo ningún arma aquel día. Poco. Bueno. Es que... Esto que está aquí diciendo aquí no tiene nada que ver con esto, pero... Es que es lo que me... 2 disparos... Con intención homicida que le había traicionado. Pero ¿era esa realmente su relación? O sea, podemos decirlo de la familia, pero... Estaríamos poniendo en peligro a la familia de este. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Bueno. ¿Qué apuesto? Es el papá de Navia, no sé, se los juro. O sea, el papá de Navia necesita ser un personaje. Hay que revivirlo. Hay que revivirlo y hacerlo un personaje. So that's what happened. Sí. Wait,
You're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? Y si usted, según usted, ¿cómo desaparecieron las mujeres, señora? Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, está you are the one actuando. being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. Bueno, In fact, there was ahora, nothing in her speech that directly implicated me. bueno, ahora estoy comenzando a dudar si realmente no la cagué y acusé al que no era. A ver, es que tiene todo el plan de que es él, pero es que hasta él se está echando la culpa. Es como que, o sea, yo concuerdo con todo lo que dice nadie, o sea, the fuck. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. ¿Qué es, Fosalor? Do you have the evidence to back up your claims? No, todavía no. I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. Cierra la boca, I señora. don't have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Okay. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? De hecho, Scared of embarrassing herself again? también podría ser. Relatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. Exacto. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? Esto es fácil porque quería proteger a Navia. Dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought Muy to buena defensa, la verdad. No se me habría ocurrido decir eso a mí, that it pero... would paint a gigantic target on my O sea, de esa manera no lo habría dicho. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say Se está alterando la balanza, ¿escucharon eso? father intended to die in the duelist's ring? That's Sí. right. Do you have any proof? No. Of course. No. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callis was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives.
In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Bueno, eso me dolió, la verdad. Estaba bastante triste. La música no ayuda, pero casi se me sale una lágrima pensando en eso. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Ahorita aquí tengo, de eso sí tengo pruebas. Hace poco nos atacaron y bueno, el único que pudo haber sido fue Marcel. Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. One of your most endearing traits. Bueno. No sé, este tipo... I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? No. Pero sí puedo probar de que vos sos quien... Physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? A ver. Sí, pero... Know what you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. ¿Perdón? Only thrived when I received Callus's ¿Snezhnaya? Cuando era joven me marché de mi hogar natal en Snezhnaya para trabajar en Oisun. Más tarde, con el apoyo de Callas, mi negocio empezó a prosperar. Ok. El tipo es de Snezhnaya. Eso no lo sabía. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. Eso tiene sentido. Me cago en la puta, la cagué. Apologize, Demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license? Me cago en la madre. Melus, nos hiciste equivocarnos. Bueno, tal vez no equivocarnos, pero es que algo aquí no me está cuadrando. Esto y la comparamos con el primer caso de Night. Me cago en la madre. Es que está preparadísimo el hijo de perra. El hijo de su madre está súper preparado. Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. Me cago en la madre. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected. ¡Calla! Alguien ciérrale la boca. Nos está arruinando. Once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. Cago en la madre. ¿Dónde está el Traveler? You mean? This isn't just about me, and it never has been.
The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances. Ok, Navia, pero eso no nos sirve. Necesitamos hechos, necesitamos pruebas. O sea, eso no nos lo pueden tomar como evidencia ahorita. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Reaccionó. Reaccionó. You'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Ajá. Poco antes. Ah, o sea, esto es antes del juicio. Están viajando al pasado otra vez. Creo que por aquí entramos, ¿no? ¿Qué encontramos? Descubrimos aquí que Basher tenía relación con el tío Marcel. Qué curioso, me gusta esto. Estamos en el pasado, o sea. ¿Y esto? Portal de resolución activado. Ajustes de equipo. Pues estos son los de la historia, así que vamos a intentar usar esto. Ok, se viene pelea. Se viene pelea. Settle down. Let the mighty be humble. Let the mighty be humble. Ah, tan duritos, pero hombre, no es nada que Nobilet no pueda resolver. Easy. ¿Qué es esto? Sí. Y no sé si nos estamos dejando cosas por ahí, de hecho. Sí, pues. Sí. Siento que nos estamos dejando cosas. Un cofre. Solo porque quiero ver que no me esté dejando nada por aquí, porque no sé si podemos volver a entrar aquí en algún momento. Ok. Me gusta la música. Me recuerda bastante a Hollow Knight. Portal de resurrección activado. Ya vas a ver cómo estoy caminando y de repente pasa un animal gigante por esta... Y yo tampoco. Show us the way. No, ya. Ah, sí alcanza a llegar. Ahí hay algo. ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo entró ahí? ¿Arriba hay otra plataforma? A ver, abajo no veo nada. Ahí hay otra entrada, no sé si se podrá. Y ahí hay otra puerta. A ver, vamos a bajar aquí. Ah, perdón. No. Que me dice directamente la misión que es ahí abajo. O sea, yo haciéndome locuras cuando ahí me está diciendo claramente que es hacia abajo. Me quedé trabado, no puede ser. Solo por si acaso no puedo entrar ahí. No. ¿Cómo bajamos? Cangrejito. Lo necesito. ¡Pum! O sea, raro me parece, de hecho, que esto esté inundado. O sea, se supondría que aquí siguen operando ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero realmente hay una cosa que no entiendo. Y ahora que lo pienso, eso tiene sentido. O sea, la defensa de Marcel no por nada fue buena. Porque él no tenía por qué secuestrar mujeres. ¿Por qué estaba secuestrando mujeres? Y eso estaba pasando mucho antes de que él viniera a Fontaine. O sea, no tiene sentido. O sea, puede que... O sea, yo creo que Marcel es el responsable de la muerte del papá de Navia.
pero no es el responsable de la desaparición de las mujeres. Esa tiene que ser otra persona. O con otro motivo. O puede que sea siempre Marcel, pero... Sí. Pero tiene que haber otra manera de poder activar esto. No, la puedo activar. ¿Y los cangrejos? Ok, los cangrejos desaparecieron. Ah. Sí, que tal vez, no sé, el cuadro se iba a pintar o algo, pero no. Bueno, más enemigos. Bow your head. Me encanta que el Traveler y Nubilet tengan las mismas partículas. Lo vuelve mucho más sencillo esto. Ahora recolecto las partículas que hizo Lumin y lo mato. O sea, está súper bien. Me gusta la combinación de Nubilet con el Traveler. Venga, el agua vuelve a subir. Bueno, ahora lo que decía también respecto a este lugar, porque este lugar parece que casi abandonado, ¿no? O sea, sería extraño transportar cosas ilegales por aquí, porque es demasiado complicado intentar pasar. Tengo una duda, ¿qué hay arriba? ¿No hay nada ahí? O sea, me da la impresión de que habría algo. Espérate. No alcancé a llegar, pero igual no vi nada, así que de por hecho que no hay nada. Vamos. Hay que ayudar a Navi en la corte. No, no veo nada. Se ven sombras raras en el agua y me da cosita. O sea, siento que no puede salir un monstruo. Realmente me parece raro que no haya ningún monstruo marino aquí en Fontaine. No es que quiera asustar a los que tienen talasofobia o cosas por el estilo, pero hey, sería bien épico tener un monstruo marino o algo por el estilo. Sé que hubo uno en su momento, que bueno, ahora está muerto, porque vemos el cadáver. Este lugar está bien creepy. ¿Puedo pasar aquí? No, es vidrio, ok. Está bien creepy. Y la música no ayuda en nada. Cofre. ¿De aquí vengo? Sí, de ahí vengo, me confundí. Ah. Veo dos mechas ahí al fondo. O sea, ya solamente por ver los mechas aquí ya damos por hecho de que sí o sí estamos en la base del enemigo porque, hombre, no por nada nos atacaron un montón de bots. Y aquí tienen un montón de bots, dinero y tecnología, así que doy por hecho. Hostia. Cuidadito con caerse de ahí. Doy por hecho que sea lo que sea que esté pasando ahorita, esto, Marcel, tiene implicación. Settle down.
Vamos allá. Bien. Lo malo es que hubiera curado mejor el Traveler, ahora que lo pienso. Vamos a activar la habilidad elemental de Nubilet y vamos a hacer que se cure el Traveler. He visto lo yo. Es lo que digo, o sea, esa parte de atrás tenía sentido, pero esto aquí, ¿cómo siguen operando esta base en este lugar tan inhóspito? Yo creería que es una base un poco ¿qué? Más refinada, ¿no? Oh, su madre. ¿Qué es esto? After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. Si nuestra hipótesis es cierta, bueno, es bueno que no esté aquí. Quizás esté en el juicio con Navia. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the opera house and help Navia. Ok, apurémonos. ¿Dónde está la evidencia que necesitamos? ¿Dónde podría estar? O sea, en el agua podría ser, pero ¿qué es esto? ¿Esto es agua primordial? Es agua que va hacia arriba, lo cual se me recuerda un montón a Piratas del Caribe. Es agua primordial, ¿no? Sí, agua que sube hacia el río, hacia el cielo, así que. That means this is where they make all the synth. And that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth. But the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Ok. Sí, una estaca del agua del mar primigenio que descubrieron en la fábrica de Sinte. El verdadero culpable utiliza sus aguas para crear Sinte para hacer que la gente se disuelva. Sí, pero necesitamos más evidencia que solo esta. O sea, ya solamente con que vengan a investigar el lugar los policías tendrían que encontrar algo, pero es mejor que la llevemos nosotros ahorita a que vengan los policías a meter sus manos y otra vez. Sí, todo esto es Sinte. Todo esto es Sinte, todo esto es brillo básicamente de Arcane. There's so much synth here, and so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the Hay muchísimas. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Sí. Whoa, there's even fruit flavored synth? Sabor de frutas. Parece que sí, es aquí donde hacen el synth. It's super obvious. Sí. Fármaco muy popular capaz de crear una embriagadora sensación de felicidad a quien lo consume durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, también posee fuertes efectos secundarios. Los fabricantes se aprovechan de ello para ganar dinero con su venta. Venga, tenemos lo de las botellas. Mesa de experimentación de la izquierda. Me imagino que era para experimentar con el agua. Las chicas desaparecidas son los experimentos fallidos. Son los experimentos. De sujeto 22, 23 y 24. Exacto, ellas son. Tranquilízate, Paimon. La verdad fue algo bastante oscuro. A ver, el objetivo del investigador era salvar a Vigneire, su amada. El objetivo quería salvar a su amada Vigneire tras disolverse. Ah, amigo. O sea que secuestró otras personas para salvar a la esposa. También hay un nombre, Basher. ¿No está escrito el nombre de Basher? Sí. Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. No, creo que es el investigador. Basher debe ser el investigador del experimento. Exacto. You mean Vache is the one who did all of these experiments? Así, su firma aparece en muchos de los informes de laboratorio. La voz que escuché en la fuente debía ser la de Vigneire. Vache
was no victim, but personally took his lover and... Sí. No, that's not it either. No creo que sea eso. Why would he want people to resurface from Exacto. the water? Hay algo más que no se nos escapa. Paimon will write it all down. Ok, esto está complicadísimo. El objetivo del experimento número 16 es demostrar la conclusión de la investigación de Jacob Ingle sobre el mar primigenio y basarse en ellas para lograr más avances. El experimento fracasó ya que ningún sujeto consiguió salir del estanque del agua del mar primigenio. De hecho, los sujetos 22, 23 y 24 se disolvieron por completo. Hay un gran número de registros como este. O sea, básicamente las personas, las chicas desaparecidas, las ponían como, o sea, eso, chicas desaparecidas, porque eran de la misma edad de Biesher, de la tipa esta, que Bashir estaba intentando traer de vuelta. Entonces secuestraba personas que fueran de su mismo edad, doy por hecho. It's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Porque esto está aquí. Y tienen nombres. Ah, son las cosas de las chicas desaparecidas. But why are all these cute things labeled, huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? Sí, yo creo que quedó claro, Paimon. Turned into water. Sí. And all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible. Tranquila, hija mía, ya vamos a salir de aquí. Las pertenencias de las desaparecidas, o sea, encontramos literalmente todo ahorita. Probablemente sea una prueba de que esta fue su última parada. Qué triste. Vamos, ¿qué más encontramos de este lado? Esto sería lo último. Estantería. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Vamos a ver. Callus. El padre de Navi, aparece un informe de investigación sobre él. Seems to be an investigation report on him. Debe ser la investigación de su caso. Lo fueron a sacar de las narices de Nubiletti y no se dio cuenta. ¿Cómo es esto posible? Dice que necesitaba buscar a alguien para matar a Jax y Calas, porque no se fiaba de que Jax fuera capaz de completar ese a huevo. A huevo. Exacto. Exactamente. We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. Todo era una conspiración contra él. They're all just so evil. Bueno, o sea, no es como que estamos peleando contra personas más tiernas del mundo. Una pista sobre el caso de Calas, que ha encontrado una estantería. Parece que el verdadero culpable no creía que Jax fuera capaz de cumplir las órdenes y envió a una tercera persona para garantizar la muerte de Calas. El contenido de la carta aclara en cierta medida el motivo detrás del asesinato. A ver, por el momento, nuestras pistas no están tan apartadas de la realidad. Nuestras teorías no estaban tan apartadas de la realidad. Por el momento. O sea, no sé si esto va a tomar un giro muy inesperado, pero por ejemplo en el primer acto no pude adivinar absolutamente nada. O sea, les juro que estaba pero completamente perdido en el primer acto. En el segundo, quizás porque ahora sí le estoy poniendo un poco más de atención porque vi que se puso serio el asunto, ya pude tener conclusiones más rápidas sobre lo que estaba pasando. Pero en el primero sí, o sea, no sé si es que no estaba prestando suficiente atención, pero me hicieron pasadísimo. En el primer caso me hubieran encerrado a mí. We've looked at almost everything here and it seems like our theories were spot on. ¿Quién es Bashir? We haven't found anything that reveals his true identity. Solo sabemos que estaba haciendo experimentos aquí. Even Nervalet wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. Pero, a ver, tenemos el registro de estas cosas de Bashir. Bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Tenemos que seguir buscando. Paimon won't admit defeat to this guy. A ver, busca pistas sobre Bashir. Ya sé.
Tenía ratos de no hacer esto, de hecho. ¿Detrás? No puedo pasar. No me deja pasar más allá. No me deja pasar más allá. ¿De dónde más encuentro pistas? Ya revisamos todo esto de aquí. Mesa de experimentación, botellas. Piensa, 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 piensa. Puedo pasar. Pasa si... ¡Hostia! Que no había visto que en la E tengo... Que no había visto que en la E tengo esto. Iba a tirar un poco un chorro de agua a esto a ver si activaba algo, pero me acabo de dar cuenta que en la E tengo esto. Pero no lo quiero activar, o sea... Va a ser muy fácil así. ¿Habrá algo más por aquí? ¿Cómo puedo subir hasta acá? No tengo idea. No puedo subir por allá, pero puedo subir a través del mueble como que caminando por el estudio. Nada más ahí. No. ¿Dónde podrían haber más pistas? O sea, es que aquí ya revisé todo. A menos que de a huevo tenga que ser con la E. Aquí ya revisé todo, o sea, ya está todo también. Y no quiero voltear hacia otro lado porque no sé si atrás de mí hay pistas que me está revelando. No, sí, no hay. Ya revisamos las cajas también. O sea, ya revisé todo. Hay algo aquí que me está haciendo falta. Piensa, piensa, piensa. Aquí ya nos salimos. Piensa, piensa, piensa. ¿Podemos volver a ver lo del agua? Seguro que con ella se cometieron muchos crímenes. No hay nada más de valor aquí. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Pero es que no sé cómo... Pero si esto ya lo vi. O sea, lo de Basher sé que está allá, pero... ¿Y si buscamos en las pertenencias de las chicas? O sea, en teoría, una de las que se disolvió era amiga de Basher. Puede que aquí haya algo. Paimon, no es momento para comer, hija mía. He encontrado algo. No sé qué encontré, pero algo encontré. Sí, es el nombre de la tipa, la amiga de Basher. Mira, aquí está pensando en nombres para un niño. Hostia, esto es importante. Vamos a tomarle foto. Interesante.
¿Perdón? Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vacher and Venier's grown son? Podría ser. Pero... voy a decir que tengo la respuesta solamente para mi intelectual, pero realmente no tengo una respuesta clara ahorita. En él hay apuntado muchas cosas sobre una historia de amor con Bashir. Incluso hay una hoja con una lista de nombres que preparó para su futuro hijo. Parece que el nombre por el que se había destacado decantado era Marcel. ¿Qué pasaría si Marcel secuestró a las chicas y estaba haciendo esta investigación para recuperar a su madre? Vigneire. O Bashir es Marcel. Hombre, que lo dudo, pero bueno. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. Claro. I was waiting for you to say that. Navia, we're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? Sorry, Right, Novelet. Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. Sí, no creo que eso nos permita hacer un juicio normal, pero... ¿Prueba de qué? Perdón. No sé ni qué es lo que voy a hacer. Es con una prueba para... ¿Esta? Creo que es la mejor de todas. Es que estas tres son las mejores, pero no sé cuál... ¿Esta? Bueno. Es que a ver, podríamos empezar por eso, por el cinte, diciéndole que empezamos a buscar acerca del cinte. Pero... siento que estas dos cosas son las que más tienen relación con esto, ¿no? But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. ¡Hostia! Huh? Lumina habló. We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Venier, was dissolved, you kept abducting... Era una posibilidad lejana, pero hombre, era una posibilidad. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information No del regarding todo, your past pero... also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. Entonces, ¿cuántos años tiene Bashir? Expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? Ok, ya confesó. No Es culpable. one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone. Realmente en su situación yo también estaría frustrado. Was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame.
You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Bueno, tiene sentido. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes. Se va a convertir en agua, ¿verdad? But I'm not from this blasted place. So I can't be deceived. Ah, ya. No matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? Sí. I can't dissolve. Can't dissolve. Can't dissolve. Do you all see? I can't go. I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me. I still need to save Vignere. Sí, cuidado porque esa es agua del mar primordial. Eso puede derretir a cualquier soldado de Fontaine. Hay que, o sea, nosotros lo tenemos que agarrar. O este va a tirar esa agua y va a disolver a todo el mundo al paso. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Reúne y revisa las pruebas y los hechos. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignere. During an underwater expedition, Vignere accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignere back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed. O sea que las chicas no vamos a poder recuperar. Bueno, eso es bastante triste, la verdad. Quiere decir que entonces la gente que sí se disuelve en el agua sí se muere. Will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Tenemos entendido que entonces tanto la máquina ejecuta el juicio como Nubilet. O sea, al final According to the está judgment of the claro Oratrice Mécanique d'Analyse Ajá. Cardinal, Mr. Vacher is guilty. Exacto, o sea, no había por qué. Guards, take Vacher away. Sí, cuidado con que no derrame el agua. Good. Peligroso. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. Después de cuántos años, casi 26, ¿no? Witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so
Me reventaste los oídos, Paimon. Finally getting what he deserves. Ok. Are you okay? No. Algo aquí sí está pasando. ¿Qué pasó, Navia? Mademoiselle, you were absolutely brilliant. No, ¿qué está pasando? The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Sí, pero no la veo tranquila. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. Ah, ok. And my partner. Simplemente que se va a poner a llorar otra vez. Pobre Navia. Papa. Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Ay, Well, pobrecita. now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to Sí, como attend que to, me acusaron, maybe pero you'll tengo cosas que excuse hacer, me. así que nos vemos al rato. Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. ¿Qué pasó? What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, ¿Qué? come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please Side respect character. the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. No me entero qué está pasando ahorita. It has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. Obviamente. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale. Ah, la analizadora tiene que la analizadora tiene que dar el veredicto sobre Tartaglia también. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. ¿De qué? Hey! O sea, culpable, pero ¿de qué? O sea, culpable de hacer un montón de estupideces, sí. Innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. Claro que iba a pasar, es que claro que iba a pasar. Have you ever heard of an innocent Fatui harbinger? Exacto, es que a eso es lo que voy. The oratrice might have just convicted him on general principle. Exacto, o sea, yo creo que no es que sea culpable del caso de las mujeres desaparecidas, es que es culpable de hacer un montón de estupideces. O sea, de eso es culpable. Y la analizadora de la justicia la analizadora lo que hizo fue básicamente poner en balanza, a ver, este men es culpable o es inocente. Vio que había hecho un montón de mal en su vida y dijo, bueno, este cabrón es culpable y hay que encerrarlo, pero ya. O sea, está complicado el asunto porque Tartaglia es culpable de muchas cosas. El problema es que no de este juicio en específico. Entonces no sé cómo se van a hacer en este caso. But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Exacto. ¿Qué significa todo eso? The oratrice mécanique d'analyse cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept. Guards, please take the suspect into custody per court. Vaya a favor del analizador. Guardias, llévenselo de conformidad con el protocolo del tribunal. Espérate. O sea que la máquina se ve alterada por lo que la gente también piensa. Entonces imaginen como la gente también piensa que Tartaglia hace un montón de cosas malas de por hecho que la analizadora... Es que esto está súper mal porque la analizadora se basa en prácticamente todo lo que la gente dice. Entonces como todo lo que la gente dice nunca es perfecto, que de hecho eso me suena bastante parecido a algo, una historia que tengo por ahí guardada. Tenemos ese problemita, que es como que no la analizadora hace lo que la gente dice, lo cual no es correcto. Entonces tenemos un pedo. Bueno, se viene cinemática. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too. No tiene su visión todavía.
Ah, cierto, pero tiene la ilusión, ¿no? La cosa hasta que le permite tener poderes aún sin haber tenido una visión. ¿Cuándo vamos a tener un Tartaglia Electro? Y la gente en el juicio como que, ¿qué está pasando? I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Se jodió. ¿What? ¿Se cortó? ¿Con qué se cortó? Ok. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Acaban de aplastar la cabeza, Tartaglia. I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Solo era yo impartiendo justicia. Si lo que han presenciado solo era yo impartiendo justicia. Si desean saber por qué el veredicto del analizador, les recomiendo que pregunten a otra persona. Obviamente, Fossalor, hija mía, ¿qué diablos le hiciste a esa máquina? ¿Saben qué creo? Ni siquiera el juez supremo lo sabe. Solo el contenido sabe lo que ha ocurrido. Lo que creo es lo siguiente. Fossalor tiene miedo. Fossalor tiene miedo porque sabe de que los 11 ya fueron a 3, 4 naciones y han robado las gnosis de esas 4 naciones. Ya fueron a Mondstadt, quitaron la gnosis, ya fueron a Liyue, quitaron la gnosis, ya fueron a Inazuma y quitaron la gnosis, y ya fueron a Sumeru y se llevaron 2. Entonces, yo creo que Fossalor tiene miedo. Porque así como es esta enana cabrona, mi Fossalor preciosa, es que le da miedo pelear con cualquier cosa. O sea, creo que le daría miedo hasta pelear contra Paimon a Fossalor. Entonces yo creo que lo que hizo fue alterar la máquina para que diera que encerraran a Nobile y que no hubiera posibilidad de que le quitaran a ella la gnosis, porque tiene miedo, básicamente. Tiene miedo a todo, obviamente le va a tener miedo a Nobile. Entonces, imagino yo que tal vez alteró eso. Why are you looking at me? I had nothing to do with it. Claro. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me. What does Lady Farina mean by that? Qué agresiva te pusiste de repente. Fossalor, te pusiste muy, no sé, ¿cómo se le dice esto? Muy a la defensiva. She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the oratrice herself? Realmente. Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called? Ups. Ahora tenemos a todo. Vamos a tener la Revolución Francesa. A su madre. Vamos a tener una Revolución Francesa en Fontaine. O sea, toda la gente se va a hartar de que la analizadora no funciona y vamos a perder el control sobre la masa. Lo que va a querer que ahora todo el mundo se ponga en contra del Arconte. Por lo que antes la amaban, ahora la van a odiar. Y está jodido porque yo creo que Fossalor Furina como tal, tengo entendido que es chiquita porque en teoría esta ¿cómo se le dice esto? Nació, se transformó igual que lo que le pasó a Nahida. Entonces doy por hecho que eso fue hace un buen rato. Pero, o sea, no sé cuál es exactamente la excusa de Fossalor para hacer de este tamaño en específico. O sea, tengo entendido que los arcontes se pueden transformar en cualquier forma. Pero quiero creer que no fue Fossalor la que hizo la máquina, sino que fue la anterior Fossalor. Como quiera que se llame, ¿verdad? Doy por hecho que son la misma, igual que con Nahida, que hizo la desmadre del Irminsul y, bueno, lo mismísimo. My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. Obviamente. However, given the state of things, I shall give you an explanation.
took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and No sé qué. Bueno. Of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment. Ok, te creo. Child had nothing to do with the serial disappearances case. It is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses. Danger he poses. The danger he poses. Lo que acabo de decir. Exacto, the danger he poses. Justo lo que acabo de decir. Le tiene miedo a cualquiera de los 11. Y por eso lo quiere encerrar. O sea, era obvio. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! Así como que me voy a la verga. Escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? Obviamente, pai. She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. Qué bien la conoces. Please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. O sea, es que no me daría pena si no es porque, repito, por sus hermanos, porque lo está haciendo por su familia. So he should have known he'd go to prison someday, right? Sí, eso sí. ¿Cómo ve hacia abajo? Oh, Monsieur Nervalet, that power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief De Justice verdad, of no Fontaine, tiene visión. If officers of the law lack the strength and No me había dado capability cuenta que no to tiene enforce it, visión. then it makes a mockery of justice. Me acabo de dar cuenta que Nubilet no tiene visión. De verdad no puede manejar el poder de Hidro si no tiene visión. O sea, a menos que fuera como las teorías dicen que es un dragón, ¿no? Sí, Hidro. Pero no dice qué visión es, a ver. Gnosis. Gnosis. Visión. Exacto, visión tendría que decir ahí. Visión y constelación. No hay ni visión ni constelación. Esto está curioso. O sea, imagino que no hay visión porque, ajá, o sea, es el dragón entonces realmente que llora. De hecho, tiene las orejas como fuera un dragón. Y la constelación, doy por hecho que no tiene constelación porque en teoría todos los cielos de Teyvat son falsos, como ya lo han dicho. Y las constelaciones son solamente como cosas creadas por los de Celestia, doy por hecho. Y como es un dragón, sabemos que los dragones estaban antes que vinieran los de Celestia. Los dioses estos del orden primordial. Entonces doy por hecho que por eso no tiene constelación como tal. De hecho, ajá, esta no es una constelación, es un dragón literalmente. No me había dado cuenta de ese pequeño detalle realmente. Ok, damas y caballeros, creo que esto va a ser todo. No hay nada más que ver aquí, ¿no? Salgamos de aquí antes de que nos encierren a nosotros, porque aquí yo creo que en Fontaine no tendremos que pasar más tiempo del necesario. Vámonos a la verga. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, traveler! ¿Tú que no estabas encerrado? De hecho, ¿por qué no lo llevan esposado? Stop resisting arrest. Cease, or we'll add another charge to the list.
No, wait. I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run Sí, away. viene Nubilet, viene Nubilet. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? ¡Cierto! Este men no sabe que vimos a su esposa. ¡Cierto! Unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Es lo que estás pensando, Marshall. Vi a esa persona. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? La vi en Fontana gracias a mi sensibilidad al elemento hidro. Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. Sí. And I just never... Sí. Please give me a chance to talk to her again. No sé. No sé qué tan legal es esto, la verdad. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? De hecho. Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? Pero lo hizo por la esposa. Is it worth as much to you as your life? Of course. Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just Definitivamente este no es humano. Ya podemos concluir eso. Okay. Very well. I will grant your request. Bueno, si lo dice el juez supremo de por hecho que entonces. I will go with him. Déjenlo con guardia. Se va a Nobilet, o sea. De Nobilet va a ser raro que se escape. De Nobilet va a ser raro que se escape. Así lo que acabamos de ver de Nobilet va a ser rarísimo que se escape. Pero esto no se ha terminado entonces todavía. No, ya llevamos 3 horas de stream. Este va a ser un video bastante largo. Y eso que se paró la primera parte. Así que, bueno. Ya veremos cómo se arregla eso. Y aquí es donde tendría que estar tu señora, ¿no? Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Cuando la vi, había bebido agua del mar primigenio. Beber agua del mar primigenio aumentó mi sensibilidad al elemento hidro. And even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... O sea que si le echamos agua del mar primigenio a Nubilet no se deshace, porque no es humano. Yes, that's it. So you heard it too. Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache? I'm here! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Y el men metido en la fuente. Vinier, is that you? It's me, Vache! What? ¿Se metió en la fuente realmente o qué pasó? No entendí. Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. Ah. You look a lot older than I remember. Ha pasado un vergo. De hecho, un vergo. It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Y mataste a muchas personas para llegar aquí, de hecho, así que eso no hay que obviarlo también. Me da lástima, pero asesinó a muchas personas para esto. Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. Okay. If not for you,
I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but Ouch, esto está tears on doliendo. her cheeks. Esto está doliendo bastante. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Hostia. Hostia. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one. Ya, por lo del agua. Of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? Exacto, ¿dónde está? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. Esto está But jodido. did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? O sea, tiene sentido. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Es triste, pero tiene mucho sentido. A heartless murderer and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. Cierto. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Yeah! She can't hate me. Let me see her. Please, have mercy. No tuviste mercy con ellas, así que... When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Ok, esto... Ok. Ok, esto... Ok. El curioso de caso de la chica se parecía haber perdido su alma. What? ¿Ayer murió? Eso estuvo muy fuerte. Finally, we have some time to do shopping. Y está lloviendo. It's really been a long time since we've been able to relax. Este paso me voy a herniar. Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Tampoco te columpies, nadie. Te amo, pero tampoco te columpies. What have you been busy with since the trial? It's just been one Ya thing pasaron after the días. other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Seine.
Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. Qué bonito. Al menos. Es lo que importa. The dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Bueno, final feliz para todos. No, yo creo que Nubil no opina lo mismo estando encerrado ahorita. En una cárcel. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Sí. Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flattering feature. Bueno. So, we've been on pretty good terms ever El título no ayuda, She no lo was van a trying negar. to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wish has finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Bueno. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. No era necesario, pero... And in other news, I also took Clorand out for a meal. Gracias. Al menos arreglaron su relación ya también. While you were investigating Vaché's headquarters, Clorand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clorand wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? Comida. I should pay a visit to my father's grave. Ah, ok. Tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. Nos estamos mojando aquí. Si buscamos una sombría. Just how much people still look up to him to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. Que aquí en Fontaine siempre está lloviendo. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. Siempre está triste, Nubilet. To share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Okay. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. De hecho. Ahora sí no podemos jugar, pues. Ahora sí se hundió Fontaine. This is where my father's grave is. To be perfectly honest, A ver. even I haven't been back here for a long time. Voy a marcar esta ubicación en el mapa. Someone there already. Wait, that figure. Nubilet, ¿verdad? Es Nubilet, ¿verdad? No he pasado lloviendo por gusto. Sí. Él está triste ahorita. Cabo en Nubilet. Solo lloró. Tan lindo. Soy igual, la verdad, así que... Apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now.
You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Esto fue algo muy lindo. Muy, muy lindo. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Bueno, Neuvillette ya no está triste al menos. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Normalmente no se permite flotar sobre las tumbas de los difuntos. Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Intenta caminar. Sería interesante ver eso. Navia won't be too mad. Se lo creyó. Anyway, Bueno. Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Vamos a intentarlo. O sea, no sé por quién ir primero, si por Navia o por Neuvillette. Vamos a prestar nuestros respetos. Paimon's really sorry, Navia, but Respeto a tu padre. pretty disrespectful just now. What are you saying, Paimon? I don't think I get it. Entiendo a qué te refieres. Aren't you not supposed to fly around someone's grave? Huh? Who told you that? Jejeje. ¿Cómo voltea a ver? Why did you mess with Paimon again? Perdón, Paimon. Perdón. Se puso a llover aquí en la vida real, o sea. Bueno. Ya sabemos quién se puso a llorar. Sí, se puso a llover. Qué interesante. Qué timing, de hecho. No sé si alcanzan a escuchar, pero voy a alejar el micrófono un rato. O sea, yo creo que no se alcanza a escuchar, pero está lloviendo afuera. Qué buen timing. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? Yep. We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here.
I see, I see. Then is there something that I can help you with? Ufa, con muchas cosas, hijo mío. Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. Oh, espérense. Espérense. O sea, ¿este es el final de Fontaine? Según yo, queda una actualización todavía. O sea, si este es el final de Fontaine... O sea, estas son las preguntas que les hacemos a los arcontes una vez que hemos terminado. O sea, no sé por qué les... Yo creo que descarto la idea de que Nubilet puede ser un arconte porque no. Nubilet no es un arconte. Nubilet es un dragón. Y sabemos que los dragones y los arcontes no se llevan bien. Para empezar. ¿Qué puedo contarnos sobre el agua del mar primigenio? Conoce la profecía que circula por Fonteos. Le quiero preguntar sobre todo, así que vamos a ir una por una. O sea, esto puede que lleve otros 15 minutos más, así que sorry. ¿Qué puede contarnos sobre el agua del mar primigenio? At court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. But what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? Muchas cosas más. A ver. Interesante, estuvo muy interesante eso. Cuando la conocía que circula por That the Fontaine. sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne. Sí. The sins of the people will be finally washed away for good. Sí, justo Does eso. that appropriately summarize the version you've heard? De hecho, exacto. Right! It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. De hecho. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the Exacto, world la before anterior she arconte passed pues sí away. fue tal cual como pasó en Sumero. Que murió el arconte anterior y ahora está... Wow. Pósalo. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Okay. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. Pósalo olvidando, eso sería If the raro. rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? Como que no creo que lo puedas resolver. ¿Hay algo más que me querrás preguntar? ¿Qué pasó con My Novil? apologies. My investigation has still not reached its conclusion. Okay. I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other Indemnitium. traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. Okay. So when Lenny
told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored. I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. Okay. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Sí, es que esa máquina es bien rara. Es como que una máquina con vida, es bien raro. Even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Bueno. Is there anything else you'd like to ask me about? Esa sonrisita, además de que quiere pelear otra vez. ¿Ha visto a mi hermano? Dudo que lo haya visto, pero bueno. Another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches Pero that hasta cierto punto vos tenés la edad casi de este mundo. O sea, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? Ya no, la verdad, gracias. No tengo más preguntas. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. Sí, tiene sentido. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi niño ya no está triste. Una llovizna inesperada. Bueno, y así concluye una llovizna inesperada, el acto 2. We've been walking around for a while now. Why don't we go back to the Spina di Rosula base in the court of Fontaine and have a rest? Navia said something about having a place ready for us there, didn't she? Come on, let's go! Ok. Antes que nada, tumba de Calas. Fue un placer, caballero. Y a ver, creo que podemos concluir que fueron misiones bastante largas. Bastante largas. Cogemos un cataclismo en ciernes. Entonces, ¿qué va ahorita? ¿Va esto? ¿O qué exactamente es lo que va ahorita en la historia? Tiempo después de la resolución del caso, las chicas desaparecidas deciden descansar para reorganizarse. Sin embargo, parece que al mismo tiempo algo se está gestando entre las sombras. Vuelve a la base de Spina y Rosula en la corte de Fontaine. Bueno, esto va a estar largo. Este es capítulo 4, acto 3. Ah, bueno, o sea que esto no ha terminado todavía. Bueno, damas y caballeros, señoritas y señoritas, gracias por haberme acompañado en este largo viaje. Fueron 3 horas de este stream, de este video como tal. Y de esta, pues, tercera parte del capítulo 4 de Misiones de Arconte. En todo caso, básicamente sería el acto 3 de Fontaine. Ahorita irían, bueno, perdón, al acto 2 de Fontaine. Ahorita iríamos al acto 3. Eso ya será la próxima semana. Así que, repito nuevamente, gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en... Nos vemos en la próxima ocasión. Bye. Nos despedimos aquí con el señor Neuvillette. Esperamos que podamos ver pronto a Fossalor. De hecho, quién sabe, y no la próxima vez que nos volvamos a hacer stream, ya estamos con Fossalor en el equipo. Fue una historia bastante compleja. En resumen,
pasaron muchas cosas muy fuertes, más de lo que creí, más de lo que ha pasado hasta ahora realmente en Genshin, así que, bueno, eso. Bye.